सरकार को झीओं बड़ घोषणा एवं झीओं सरकार देवे 50,000 बापा माँ को रही झीओं भविष्य चिंता झीओं मान सामाजिक सुरक्षा और सेमानंकु समाज रे आग धाड़ी को आने सरकार विभिन्न योजना मान करुछंती योजना पर योजना कार्यकारी करुछंती सरकार को एभली एक योजना अच्छी जो सामिल हेले झीओं अभिभावक को सीधा सड़क 50,000 टंका मिल योजन झीटी जन्म होगा क्षणी अभिभावक आकाउंट में 50,000 टंका जमा कर द्वितीय संतान जन्म नेले अभिभावक परिवार नियोजन अस्त्रोपचार कराइबे तेबे प्रत्येक झीओं को 25,000 टंका लेखाएं जोगई देउछंती सरकार। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ମାନଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଜି ହିଁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଝିଅ ରହିଥିବେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। प्रथम झील जन्म नेबार 1 वर्ष मध्य जदि माता पिता परिवार नियोजन अस्त्रोपचार करती तेबे अभिभावक को 50,000 टंका मिल तेबे 2 कन्या संतान जन्म नेबार 6 मास मध्य परिवार नियोजन अस्त्रोपचार करती तेबे प्रत्येक झीओं को 25,000 टंका मिलबार सुविधा रही। ଏହି ଯୋଜନାରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଖାତାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଧନରାଶି ଜମା କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ହେଲେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 7,50,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକକାଳୀନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ କିସ୍ତି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। এই যোজনার লাভ কেবল মহারাষ্ট্র অধিবাসী कराई अर्थात महाराष्ट्र सरकार यह एक गुरुत्वपूर्ण योजना। यह योजनार नाम होउछि कन्या भाग्यश्री योजना। समाज रे झीओं प्रति मानसिकता परिवर्तन एवं यह योजना कार्यकारी कराउछि। तेबे समाज रे झीओ माननकु उपर स्तर को तथा पुओ माननक सह समान करने को महाराष्ट्र सरकार यह एक गुरुत्वपूर्ण योजना बोली कहुछि।